Thank you MC and thank you to Elkan Management yang telah memberikan peluang untuk saya membuat sedikit perkongsian dengan kelayakan 5-star LSM yang setakat ini. Terima kasih Elkan. Sebentar ya, minta maaf. Okey. Sebelum Misteri bermula perkongsian, biarkanlah Misteri memperkenalkan sedikit yang mungkin ada dalam grup meeting malam ini. Ada ramai brother sister yang agak baru dengan Misteri. Sebenarnya Misteri nak mempersedikit perkenalan diri sendiri sebelumlah perkongsikan sedikit pada malam ini. Sebenarnya Misteri adalah seorang graduan daripada UK yang awal-awal dulunya, dan memang ini adalah satu kebanggaan sebagai seorang graduan yang graduate daripada England pada yang agak lama dulu. Dan memang ini Misteri ingin terima kasih kepada ibu bapa yang walaupun keluarga yang begitu tidak mampu tapi masih untuk memberikan sokongan untuk menghabiskan degree di UK. Thank you to my parents, and memang setelah kerjaan dari sebagai seorang engineer, memang itu adalah satu impian untuk bekerja. Ada rupanya engineer adalah satu posisi yang akan dihormati dengan pekerjaan di syarikat listed company, dengan ISO certified company, in 2 different company, dengan yang pekerjaan yang telah ditunjukkan dalam gambar, dan juga walaupun sudah bekerja sebagai seorang professional engineer lebih 10 tahun, tetapi dengan apa yang telah didapati sebagai seorang engineer belum lagi mempuas hati ataupun belum lagi mencapai apa sebenarnya dimimpikan atau diinginkan oleh saya. Oleh sebab pada saat itu sebagai seorang engineer bisa ada nampaknya itu adalah limitation. Dengan itu memang pada masa yang sama masih lagi cuba untuk mencari peluang selain daripada sebagai seorang pekerjaan professional engineer. Di situlah mesti terjumpa. After 10 years of profession as an engineer, mesti terjumpalah dengan peluang network marketing Elkan, yaitu pada tahun 2000. Dengan perkenaan oleh adik sepupu saya sendiri, Mr. MCCM Alan He, pada saat itu walaupun sebagai seorang engineer memang oleh sebab kita nak mencari perubahan, di situlah saya bermula untuk menerima satu perubahan yang baru. Mengapa? Sebab network marketing ini tak perlukan modal yang besar, tak perlukan risiko yang tinggi, dan boleh dengan membuat dengan masa yang fleksibel dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan keusahaan from 2000 to 2001, bersyukur sebab telah mencapai tabung kereta pada tahun 2001. Dan lepas itu pada tahun 2002 telah mencapai tabung rumah pada saat itu in 2 years. And then daripada 2000 dengan secara terkumpul bisa mampu untuk berkumpul income sebanyak 1 million in 2 years, dan juga melayak sebagai MCCM yang kedua di Sarawak dan 52 di Elkan. Memang di situlah mesti perasaannya bangga dan terima kasih kepada syarikat Elkan. Mengapa? Sebab adalah satu syarikat yang begitu luar biasa, begitu yang istimewa, yang telah merealisasikan impian misteri yang telah memimpikan selama 10 tahun sebagai engineer tapi pun tidak dapat dicapai. Memang boleh dikatakan kalau bermula daripada 2000 until 2002, 2003 jadi jutawan, memang sampai sekarang ada ramai orang kawan-kawan ataupun orang yang di sekeliling mesti ada tanya, Mr. He, you masih dengan Elkan tak? Are you still with Elkan?
memang di sini ada banyak orang soal-soal, adakah memang saya dengan Elken selama 20 years. Memang di sini bisa akan berkongsi dengan kita semua apa sebab-sebabnya dan mengapa selepas 20 tahun kita masih bersama Elken. Pada malam ini saya tidak akan berkongsi bagaimana mencapai. Tapi saya di sini untuk berkongsi dengan kita semua apa prinsip dan sebab-sebab mengapa yang masih berjuang bersama dengan Elken, ikut jejak langkah dan masih kita bersama-sama di Elken. Yang pertama, dan selama 20 years ini memang ada orang tanya, how is your business? Apakah benar kamu punya bisnes jatuhkah? To me, I always hold this principle in mind. This is the nature and life cycle of any business in network. Kalau hari ini ada orang tanya Mr. He, how is your business in Elken? Ada benar up or down? Mr. always say yes. In any business, they are up or down. There are no such business go up and never come down. But most importantly, we have to understand accumulation of the business effort, accumulation of our business expansion. We will go more and more higher. And then daribadanya sebenarnya saya angkatlah sebenarnya rangkaian perkembangan rangkaian sepertilah dalam tempoh masa yang 20 tahun ini pun sudah melalui cycle 4 ataupun 5 kali seperti macamnya musim spring, summer, autumn ataupun winter. Tapi memang kita telah menerima. Mengapa? Dalam rangkaian kita memang there are good time, there are bad time, but we always remember we are in business. So bad time, good time is the nature of a business, but we always pursue more and then we go higher and higher every single cycle. And then the principle always in a group. Ada orang tanya dengan Mr. He, how is your network? Adakah orang yang telah mengikut kita lepas itu meninggalkan dengan kita? I always tell them yes. That is the nature of our life. That is the nature of our network. Why? I always believe all the people that joining our network, from the very small, very new members joining us, growing with us, for the very young members, become a junior leader, become a senior leader. We always believe anybody, anyone who following a network is just like a tree, the leaf that grow and the leaf that drop. The network the same. There are people come, there are people go. But we always remember people that can be with us together with the same impian, with the same goal, and then following the same footstep, we can be one day become a tree, become a trunk. On the left, that I show a picture from a small tree until one day we can become a big tree. But always there, remember, it needs time to grow. The member need time to develop. The network need time to develop. And then we make the things growing. As time goes by, from a small tree, we become a big tree, just like all the senior leaders in Elken. I always give a very high respect to all the senior leaders, especially all the PCM, or the MCCM, or the CCM, DCM, with many years of experience. They may not be expressed well, but they are well off with their wisdom and with their experience in Elken journey. So it's a big approach to all the senior leaders. Then this is what always the principle that I'm holding in hand. We always there to build, to help out. But most importantly, for the past 20 years, there are big transformation that I've ever across. For the past many years, we used to practice in a very traditional way by meeting up with people. Kita berjumpa, kita berkongsi, kita buat kuasa, kita buat demo air, kita menghubungi ataupun my wife do the DX fitting. But with the new generation, the way we build business is different. Cara yang kita membuat banner sudah berbeza daripada yang cara yang lama. Berbanding dengan tahun 2000 until 2020 now, this is a big changes of transformation from the old traditional practice to the new way of practicing business. So this is which I can see that is a big change. And then from there, of course,
very old practice like myself, I actually have a very hard time to catch up. And then from there, I do my best to catch up. But of course, there are crises, there are up and down experience. But until last year, COVID-19 MCO 2020, many people see that there is a crisis, which to me also there is a crisis. To the whole market, to the whole world, there is a crisis. But because of the MCO that we cannot go out, from the MCO we are forced, kita terpaksa untuk menjalankan bisnes kita melalui social media, kita membina bisnes kita dengan secara yang tak pernah dipraktis. Itu pasalnya daripada dulu cara yang lamanya dengan ikut cara yang terbaru yang kita dinamakan dengan social media. Yang pada waktu MCO memang walaupun ini adalah sesuatu yang baru untuk Mr. He ataupun my wife, but we do our best, we try our very best from our very old practice. Kita berjumpa, kita berkongsi, kita buat demo, daripada kita buat sharing, buat closing, dan lepas itu kita hantar produk kepada cara yang kita pakai handphone, WhatsApp, WeChat, dengan communication online. Memang ini adalah satu perupatan yang sangat-sangat berbeza. Dari sanalah Mr. E pun juga learn from the new thing, and then we build, and then my wife also the same, we build together. From there, bersyukur 是非常大的这一个改变。但是虽然我们不是最厉害的，但是我们想尽办法去做这一个改变。我们就是非常有诚意的去对我们的这一些客yang terbaik. During the MCO especially, we try to catch back, and then through our sincerity, at least we give the service, we give the insurance to our customer, and also to our downline with the commitment to them, we support them, and then this is how we gradually, slowly, we bring our network back. And then especially of our network, they are members to become leaders. And then I always believe that we as leaders, we always need to take responsibility to lead them, to cultivate them from they are very young, what they don't know, and then we teach them, we guide them, and then slowly we give time for them to grow. And then ini adalah sebenarnya prinsip yang bisa memegang untuk kita mendidik ataupun untuk menaikkan, membangunkan leader-leader junior. And then di sini juga bisa ada selalu nampak. Ada orang tanya kah, have you ever encountered any problem? Yes. They are up and down cycle. This is normal in every business. But in Elkon, we also the same. Whenever problem encounter, we solve one by one. Kita selalu nak katanya, tough time never last, but tough people do. So maksudnya paling penting, walaupun kita akan menghadapi apa-apa cabarannya, rintangannya, tapi paling pentingnya kita jangan give up. We go through, we take time, patient one by one. And then selalu ada orang tanya, Mr. He, why are you still in Elkon? Ada pernah tanya, oh lamanya kamu. Because normally a lot of people, they come and go. Why? They may come today, they work very hard, they achieve a very excellent result, but we always remember our business in Elkon, the nature of our business, we are doing marathon. We are not a sprinter. So I always keep this in mind. Wherever people or leader, junior that with us, be patient, and then we got to build one by one. So this is the principle that I always hold in my hand. And then most importantly, I always feel that to do Elkon, the most important asset with us is our network. So we got to appreciate, kita menghargai dengan rangkaian kita. Ada yang paling pentingnya kita memanglah ada mengatakan royalty kepada syarikat kita, dan paling penting kita sebagai seorang leader untuk membimbing rangkaian kita, reputation ini adalah sangat mustahak, dan juga kita memberikanlah komitmen yang secukupnya, dan juga kita mesti ada satu trust dengan kumpulan kita. Memang in terms of the seniority, this is one of the most important. Ada ramai orangnya barunya, they come and go, they always believe that other company are better. My dear, no matter where you go, to any company that you join, you got to start from zero. There are no such thing free lunch.
And then we always believe that seniority that we earn in any network, that is the bonus for us. So that's why I always hold this principle in my mind. Seniority you cannot buy, but you got to earn it. So ini adalah sebenarnya prinsip-prinsip yang bisa dipegangnya selama 20 tahun ini, dan juga perasa bangganya yang sampai hari ini walaupun dengan COVID-19, walaupun dengan MCO sejak tahun lepasnya, dengan kumpulan saya ini terutama sekali kepada leader Jutawan, 7 Star, MCCM, Dominika Lau, Chong Au, dan juga Jutawan Abang Azman, dengan CCM Douglas, dengan DCM, Lucita, dan juga dengan leader yang baru, Rosita, ataupun Amira daripada Miri, dan juga Jurina, dan juga Mr. Ng. Sebenarnya memang ini adalah boleh ditunjukkan misalnya sangat-sangat menghargai dengan leader-leader yang menunjukkan semangat yang begitu kuat sekali, walaupun orang katanya MCO ini tidak boleh berjalan bisnes. Tapi leader Elkong ini memang kita cuba sedaya upaya. Walaupun dalam tempoh MCO, kita masih boleh layak kempen Dubai ataupun kempen Barcelona. Memang di sini mesti perasa bangga kepada semua leader-leader yang kita boleh bersama dengan sideline sekali untuk mencapai dengan kempen-kempen yang telah diberikan. Memang di sini tahniah kepada semua, dan juga di sini juga mesti nak terima kasih yang dalam perjalanan 20 years ini tidak lupakan kepada insan yang dalam memperkenalkan mesti bisnes peluang Elkong ini adalah adik sepupu mesti MCCM Ellen He Queenie Wong dengan senior upline PCM Huki Hung Si dulu, dan juga our 001 PCM Francicia Tamatan Bising yang selama 20 years never give up, still with us, and then we are fighting all the way, and then we want to do better. We bring Elkong to everywhere, but of course never forget our management. Mr. Falco, a few times they're having a big, good conversation with me, and also Mr. Sion Dang, they ever really call me and give me encouragement. Mr. He, Sarawak, we build a market there. And also never forget our group executive chairman, Mr. Eke Tang, for the past 20 years, never leave us and giving us all the hope. And then we are going more, we are going further from there. And then beside that, definitely, Mr. would like to take opportunity, beluan juga kepada terima kasih kepada sideline, kepada leader-leader sideline yang selalunya memberikan gerakan, terutama sekali. I take a special thanks to our PCM, Sengkomeng, always have a personal message to encourage myself, and also for the group. Thanks for that, and also too many, my dear, too many sideline that I need to give thanks. But anyway, thank you. And also to our management team, our RPH, they all the way giving the support, even though Sarawak are far from the east, but we are never be forgotten. Thank you to all the, especially our RPH, Kaheng, and all the others, top management team, and then all the staff of Elkong. Thank you so much. But of course, all this that is possible for me to achieve. 5-star LSM, I never forgotten my darling. She is the one who actually give me a lot of encouragement, support to achieve our 5-star LSM. There is MCCM Teo Lekun, my beloved wife, and thank you, darling. And then you have been giving me support all the way. And then definitely until this moment, I would like to give a word to say that 7-star LSM, we are coming. All right. So always believe in yourself. We are the champion in our heart, and then we make use of it. And then I should meet everybody tonight in the group. Kita jumpa di puncak kejayaan. See you at the top. For all my brothers, sisters who are in this group tonight. Thank you.